बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियां सदी वासदेवका और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। किसी भी मुकदमे को फैसले के लिए हमारे पास जो कोर्ट्स मौजूद होती हैं, अदालतें मौजूद होती हैं, लेकिन अदालतों के साथ साथ जो इनका मुतबादल मामलात होता है, जैसे कि पंचायत सिस्टम है, ठीक है, उसके साथ साथ एक मामला होता है सालस वाला, कि किसी भी फैसले के तयन के लिए हम किसी शख्स को या दो से ज़्यादा अशख़ास को हम बतौर सालिस मुकर्रर करवा लेते हैं कि भाई ये जो फ़ैसला कर देंगे हमें मंजूर होगा, ठीक है। तो सालिस को कानूनी तौर पर कैसे अपॉइंट किया जाता है, उसकी अहमियत क्या होती है और उसके फ़ैसले की अहमियत क्या होती है और उसका फ़ैसले का तरीक़ेकार क्या है, और जो कानून सालिस के तहत तनाज़ात का जो तस्फ़िया, प्रॉपर तस्फ़िया, उनका तरीक़ेकार पर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान में जो कानून मौजूद है इस हवाले से वो है आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 है, ठीक है। इसके तहत किसी भी शख्स को सालिस मुकर्रर किया जाता है, सारे मामलात होते हैं इसमें। इस कानून के तहत हाल या मुस्तकबिल के तनाज़ात को सालिस या सालसों के सुपुर्द करने के लिए एक तहरीरी इकरारनामा किया जाता है, जिसे हम इकरारनामा सालसी कहते हैं, ठीक है। और इस कानून की जो दफ़ा 6 के तहत कोई इकरारनामा सालसी किसी मौत की, अगर वो सालिस जो है वो फौत हो जाता है तो फिर भी वो जो इकरारनामा, जो उनका फ़ैसला, वो ख़त्म नहीं होता। जो उनके लीगल हेयर्स होंगे वो उसको वेरीफाई करेंगे और इससे वो जो है वो नाफिजुल अमल होगा। वो उसकी जो अथेंटिसिटी है या उसकी जो लीगल वैल्यू है या जो प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ उसे हासिल होनी चाहिए वो हासिल हो जाएगी। आम तौर पर जो सालिस का जो फ़ैसला है या सालिस का जो तकर्रर है वो हम बज़ाते ख़ुद भी कर सकते हैं या बज़रिया अदालत भी हम सालिस जो है वो मुकर्रर करवा सकते हैं। अगर तो अदालत में उस हवाले से केस चल रहा है तो हम अदालत में एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है, कि आप फ़लाँ शख्स को, या हम एग्री हैं कि आप फ़लाँ शख्स को सालिस मुकर्रर कर दें और जो वो फ़ैसला करेगा हमें मंजूर होगा। इस हवाले से जो दफ़ा 9 है उसकी रूह से अगर इकरारनामा सालसी में ये मज़कूर हो कि तनाज़ा 2 सालसों से तय कर दिया जाएगा जिन में से हर फरीक एक एक सालिस मुकर्रर करेगा, तो ऐसी सूरत में अगर कोई सालिस गफलत का इर्तिकाब करे या काम करने से इनकार करे या काम करने का अहल ना हो या वफ़ात पा जाए तो उसकी जगह पर नया सालिस भी मुकर्रर किया जा सकता है। यानी कि ये ड्यूटी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर 2 सालिस मुकर्रर कर दिए गए हैं तो उनमें से एक की अगर डेथ हो गई है या एक इनकार कर देता है, अगर मुझे सालिस मुकर्रर किया तो मैं इनकार कर दूँ, सॉरी मैं इसका फ़ैसला नहीं कर सकता, तो कानून ये कहता है कि आपको मजबूर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो सालसों की जो फ्री विल और उनकी कंसेंट है उसके तहत उनको अपॉइंट किया जाता है। 3 से 2 या 2 से ज़ायद 3 सालिस भी मुकर्रर हो सकते हैं। इसकी जो दफ़ा 10 है उसके तहत, ठीक है। एक जो सालिस है वो अमूमन एक पार्टी की तरफ से होगा, प्लेंटिफ की तरफ से, दूसरा सालिस जो है वो डिफेंडेंट की तरफ से होगा। और अब जो 2 सालिस हैं ये अपने तौर पर एक और शख्स को इन्वॉल्व करेंगे, दोनों इकट्ठे मिलकर नॉमिनेट करेंगे जो तीसरा सालिस होगा। अब ये जो 3 सालिस हैं ये मिलकर उस चीज़ का फैसला करेंगे। फैसला करने से पहले ये दोनों फरीकैन से बयान अल्फ़ी लेंगे, ठीक है, उनसे इकरारनामा लेंगे कि हम आपका ये मामला है, उनकी शराइत उनके साथ लिखत पढ़त वो सारी करेंगे और उसके बाद दोनों से एफिडेविट लेकर, दोनों से इकरारनामा लेकर कि आप वो लिख कर देंगे कि आप जो फैसला कर देंगे वो हमें मंजूर होगा। उसके बाद उन दोनों की बात सुनकर फिर ये फैसला देंगे और इसके फैसले को अवार्ड कहा जाता है, ठीक है। और जिसने इस अवार्ड को आगे नाफिज करवाना है, आगे मामलात करवाने हैं, तो वो अदालत में, सिविल कोर्ट में जो है वो रूल ऑफ कोर्ट इसे बनवाने के लिए भी दावा दायर कर सकता है कि ये हमारा केस था, इसमें ये सालिस मुकर्रर हुआ, उसने ये फैसला दिया, ये हमारा जो पंचायती तौर पर ये फैसला हुआ और इस फैसले को आप रूल ऑफ कोर्ट जो है वो बना दिया जाए, ठीक है। उसके बाद अगर जो सालिस है उसको बरतरफ करने के हवाले से अदालत का इख्तियार है कि अगर सालिस जो है वो काम करने से इनकार कर देता है या उसकी शिरकत या कार्रवाई करने में या फ़ैसला देने में वो जो है इंटरेस्टेड है, यानी कि वो एक पार्टी के साथ मिल मिला गया, वो सारे मामलात होते हैं, तो वो अदालत के पास जो है वो दफ़ा 11 के तहत उसको बरतरफ करने का भी इख्तियार मौजूद
ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ثالث کے اختیارات ہیں وہ سیکشن 13 میں ہیں کہ ثالث کیا کام کریں گے۔ ثالث جو ہیں وہ فریقین اور گواہوں سے حلف لیں گے، اور اس کے بعد کسی میٹر آف لا کی بابت اگر عدالت کی رائے معلوم کرنی ہو تو عدالت سے وہ رائے بھی لیں گے، عدالت کے سامنے وہ پیش ہوں گے۔ اس حوالے سے جو ثالثی فیصلہ ہے ایوارڈ اس کی کو مشروط یا متبادل قرار دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کوئی اگر لغزش وغیرہ یا اتفاقیہ طور پر اگر اس فیصلے میں کوئی گنجائش یا اس میں کوئی تبدیلی ہو یا کوئی کلیریکل مسٹیک ہو، ٹھیک ہے، محررانہ غلطی وغیرہ، تو اس کو وہ درست کریں گے۔ اور جو فریق ثالثی سے ایسے سوالات بھی وہ پوچھ سکتے ہیں اپنی رائے کو مضبوط کرنے کے لیے، ان پر وہ یعنی کہ کویسچن آنسر کا سیشن بھی کر سکتے ہیں۔ اور جو ثالثی فیصلہ لکھا جاتا ہے وہ تحریری طور پر ہو، ٹھیک ہے، اور اس پر جو گواہان ہیں، جو ثالث ہیں، جو فریقین ہیں، ان کے اوپر سائن اور تھمب امپریشن بھی ہونے چاہیے۔ اس کے بعد فیصلوں کو ترمیم بھی کیا جا سکتا ہے دفعہ 15 کے تحت۔ وہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اگر اس میں کوئی لغزش وغیرہ ہو، کوئی کلیریکل مسٹیک ہو، کوئی کچھ ایسا ایشو ہو، اس کو جو ہے وہ چینج بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جہاں پر ثالث نے اپنا فیصلہ لکھ کر عدالت میں جمع کروا دیا اور عدالت یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک پوائنٹ جو ہے اس پر فیصلہ ابھی رہتا ہے یا اس چیز کو کلیئر نہیں کیا گیا، تو جو کورٹ ہے وہ دوبارہ جو میٹر ہے وہ ثالثوں کے پاس بھیج سکتی ہے، اور ثالث جو ہے وہ 15 دن کے اندر اندر یا مقررہ مدت جو ہے وہ عدالت تعین کرے گی۔ اس مدت کے اندر اندر انہوں نے عدالت کو اپنا دوبارہ فیصلہ کے ساتھ آگاہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو جو عدالت ہے وہ دفعہ 19 کے تحت اس اقرار نامہ ثالثی کو، اس ثالثوں کے فیصلے کو منسوخ کر سکتی ہے۔ اور اگر اس حوالے سے کوئی ان کا یعنی کہ فیصلہ آ گیا سارے معاملات ہے، اور اس پر کوئی عذر داری نہیں آتی، کوئی آبجیکشن نہیں آتی، تو وہ دفعہ 17 کے تحت اس کیس کو ڈگری بھی کر سکتے ہیں ثالث کے فیصلے کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اور سارے معاملات ہوتے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا، پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آؤٹ آف کورٹ بھی ثالث مقرر ہو سکتا ہے، اور ود دا پرمیشن آف کورٹ بھی جو ہے وہ ثالث مقرر کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے پاس جو ثالث ہے وہ دفعہ 43 کے تحت اگر عدالت ضروری سمجھے تو اس کو عدالت میں طلب بھی کروا سکتی ہے۔ وہ عدالت میں طلب ہوگا، اس اپنے بیان وغیرہ یا ساری جو ایویڈنس وغیرہ اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس ثالث کے فیصلے یا کورٹ کے فیصلے کے خلاف اگر کسی نے اپیل میں جانا ہو تو دفعہ 39 کے تحت جو ہے وہ عدالتی اپیل میں اپنی اپیل بھی دائر کر سکتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات تھے ثالث کے حوالے سے۔ مزید اگر کلیئرٹی کی کسی پوائنٹ پر ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، انشاءاللہ کسی دیگر ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔